Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi teman-teman yang menonton channel ini pada waktu tersebut. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan melaporkan kegiatan yang barusan terjadi di sekolah kami, di mana pada setiap tahun atau setiap akhir tahun ini selalu pihak sekolah memberikan hadiah bagi juara 1, 2, dan 3 pada setiap kelas yang tentunya berprestasi. Untuk kelanjutan ceritanya silakan simak video kami berikut ini. Terima kasih. Kelas 2 ya, kelas 2 ya. Sekarang kita langsung ke 3A. Kelas 3A ranking 1 Haya Asila Asri. Iya. Ranking kedua Brian. Tidak hadir, ada Kela. Nah, silakan. Ranking ketiga Rizky Ismail. Ya, ini yang udah kelas 3A. Silakan kumpul. Kelas 3C ranking 1 Alga. Silakan Alga. Lanjut ke ranking kedua Dewi Nur Hasana. Apa? Ada Dewi. Ranking ketiga Febrian Lebak Raja. Oh, cewek semua nih. Kelas 4. Kelas 4 nih 3 orang pemenang ya. Juara terbaik tahun ini. Ranking 1 Citra Pitaloka. 5 sampai 10 kita bacakan di kelas. Jadi ini ada hadiahnya ya. Untuk kelas 5A ranking 1 Angelani. Ranking kedua Kaila. Ranking 3 Dewi Andini. Silakan maju. Ini yang sudah pintar, yang sudah timur Anissa. Wah, tidak semua ya. Nah, malulah yang bawa tuh. Masa juga semua yang bawa. Jadi untuk ranking kelas 1A, 1B sampai ke kelas 5, inilah orangnya. Untuk kelas 6 karena sudah selesai, tidak perlu lagi. Untuk pemberian hadiah nanti kita serahkan kepada kepala sekolah dan guru-guru lain untuk diberikan hadiah. Gimana tuh? Oke, untuk penyerahan hadiah untuk kelas 5B, teman-teman kepala sekolah untuk langsung memberikan hadiah juara 1, 2, 3 ya. Langsung ke kelas 5B. My appetite, don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite.
appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you get me out there fine. You're gentle and wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Pizza. Untuk kelas terakhir, Ibu siapa yang ngasihkan? Bibang. Kelas taas Pak. Kelas terakhir ini namanya siapa? I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. Yeah, this legacy. You gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest. I just wanna be the best at what I know. Better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, all I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive, even though so we ain't gonna lie, life's tough. Trying to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I won. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left. And I'm not quite there yet, but those words they'll regret. Cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win. I won't stop till the end, no.